आयत नंबर 159 में जब आप अलैहिस्सलाम को ये कहा जा रहा है कि आपने सहाबा किराम से मशवरा लेना है, तो गोया कि उम्मत को ये सिखाया जा रहा है कि उन्होंने अपना काम कैसे करना है। जैसे कि हदीस पाक का मफ़हूम भी है कि जमात पे अल्लाह ताला का हाथ होता है। ऐसे काम जिन्हें हम अपनी ज़ुबान में जॉइंट एडवेंचर कहते हैं कि जो कि मिल-जुल कर काम करने वाला होता है, उसमें हर एक की राय का एहतराम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक अच्छा लीडर जो होता है वो इस बात का ख़ास ख़्याल रखता है। लेकिन दूसरी तरफ जिससे मशवरा माँगा जा रहा होता है, तो हदीस पाक का मफ़हूम है कि मशवरा एक बहुत बड़ी अमानत होती है। चाहे वो मेरी सोच, मेरी मिज़ाज, मेरे राय के ख़िलाफ़ हो, लेकिन हमने वही बात कहनी होती है कि जो कि उस काम के मुनासिब हो। फिर उसके बाद एक और अहम मसला ये भी आ जाता है कि जब कोई अपनी राय दे देता है, अपना मशवरा दे देता है, तो ज़रूरी नहीं कि अमीर उस बात को फ़ॉलो भी करे, उसके ऊपर अमल भी करे। तो फिर ये नाराज़गी का सबब बन जाता है कि हमारे मशवरे पे अमल नहीं हुआ। जब अमल नहीं करना था तो फिर हमसे पूछा क्यों गया? हम देखते हैं कि मुनाफ़िकीन ने भी तो यही किया था। नबी अलैहि सलाम को कहा कि हमने नहीं कहा था कि बाहर जाके जंग में लड़ें, तो ये सब नुकसान जो हुआ है ये इसी वजह से हुआ है कि हमारे मशवरे के ऊपर अमल नहीं किया। तो गोया कि ये मुनाफ़िकाना अमल है, ये मुनाफ़िकत होती है। जब एक मोमिन अपना नेक नियति से किसी बात पे मशवरा दे देता है, तो फ़रिश्ते उसको हमारे नामा अमाल में लिख देते हैं। अब चाहे सामने वाला उस पे अमल करता है या नहीं करता, ये हम सामने वाले को फ़ोर्स नहीं कर सकते कि मैंने मशवरा दिया भी है तो उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए। ये हमारे इदारों में एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। फिर मशवरा या जिसको हम इस्तिखारा कहते हैं, ये तो अल्लाह ताला की ज़ात से भी करना चाहिए कि मोमिन अपने कामों में अल्लाह ताला से भी जो है वो इस्तिखारा करता रहता है कि अल्लाह ताला आप मेरे दिल में डाल दें कि आपकी इस काम के बारे में क्या राय है। फिर ये बात कि हमें देखनी पड़ती है कि किन कामों में जो है वो मशवरा या इस्तिखारा किया जाता है। ज़ाहिरी बात है, हम नमाज़ पढ़ने के बारे में, ज़कात देने के बारे में तो मशवरा नहीं करेंगे, ये तो कन्फ़र्म बातें हैं। ऐसी बातें जिनके बारे में हमें कोई ओपिनियन या राय नहीं पता चलती, ये बहुत सारे आने वाले वक़्तों के बारे में कि एक तरह से हमारे दीन में ऐसी वुसअत है कि जब ज़माना बदलेगा, दौर बदलेगा, नए-नए हालात आएँगे, नए-नए मामलात आएँगे और तब इंसान क्या करे, तो तब ये हमें स्पेस दी गई है कि आपस में बैठ के मशवरा करना है। और जब कुछ ईमान वाले आपस में बैठ के नेक नियति के साथ मशवरा करेंगे तो अल्लाह उसमें खैर डाल देगा। और फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने अपनी तरफ का दरवाज़ा भी खोला हुआ है कि मुझसे इस्तिखारे करते रहना, मुझसे बराह रास्त जो है अपने कामों के लिए मशवरा करते रहना। अब इसमें हम ख्वाबों की दुनिया में चले जाते हैं, लेकिन असल में ये है कि नफ़ल पढ़ के अल्लाह ताला से कहना कि अल्लाह ताला आप मेरे लिए वो फ़ैसले फ़रमा दें, मुझे शरह सदर दे दें कि आया कि ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इससे हमें समझ आता है कि मशवरे की क्या अहमियत है। फिर उसके बाद आप अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया जा रहा है कि जब आप किसी मामले के बारे में फ़ैसला कर लें, तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर भरोसा करें। अब यहाँ पे हमें काम करने की तरतीब जो है वो सिखाई जा रही है। पहले आप अलैहिस्सलाम को कहा गया कि मशवरा करना है। मशवरा करने के बाद डिसीज़न जो है वो आप अलैहिस्सलाम का होगा। यानी कि फ़ैसला अमीरुल मोमिनीन करता है, फ़ैसला जो है वो लीडर करता है। और तीसरे स्टेप में ये कहा गया कि फिर अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर जो है वो भरोसा करना है। तो गोया कि हमें हमारे कामों की तरतीब जो है वो सिखाई जा रही है। फिर यहाँ पे बड़ी अहम बात उलमा किराम फरमाते हैं कि मशवरा लेना ये इंसानी अमल है। फिर उसके बाद फ़ैसला करना ये भी इंसानी अमल है। लेकिन इसके बाद जो है अब गैब की दुनिया के साथ कनेक्ट किया गया है कि भरोसा किसके ऊपर करना है, अल्लाह ताला की ज़ात के साथ करना है। तो गोया कि पहले हमें अपना होमवर्क करना चाहिए, अपना पेपर वर्क करना चाहिए, जितने असबाब ज़राए वसाइल जो हैं वो इख्तियार करने चाहिए, मशवरे करने चाहिए। जब हमारा ये सारा होमवर्क मुकम्मल हो जाए, फिर उसके बाद फाइनली जो है एक मजबूत जो है वो लीडर को डिसीजन ले लेना चाहिए। यहाँ पे भी बड़ी अहम बात यह है कि जब हम किसी को मशवरा दे देते हैं तो फिर अपनी राय को तब्दील नहीं करना चाहिए। जैसे कि सहाबा किराम ने आप अलैहिस्सलाम को पहले कहा बाहर जाके लड़ें, फिर कहा कि नहीं आप अलैहिस्सलाम जो है वो अंदर से ही लड़ ले, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने डिसीजन ले लिया था, आपने इसको चेंज नहीं किया, क्योंकि इस तरह से फिर एक तरह की कन्फ्यूजन आ जाती है। तो पहले एक मर्तबा अच्छे तरीके से किसी काम के बारे में सारा होमवर्क जो है वो कर लिया जाए, फिर फाइनली जो है एक मजबूत डिसीजन जो है वो ले लिया जाए। और फिर उसके बाद तमाम असबाब इख्तियार करने के बाद भरोसा करना, इसके लिए तवक्कुल का लफ्ज़ है। वकाला कहा जाता है कि वो काम जो आप ना कर सकें और कहें कि इससे ज़्यादा मुझे नहीं आता, इससे आगे मैं नहीं कर सकता, इससे आगे जो है वो आप कर लें। इसलिए हम वकील लफ्ज़ भी इसी से अख़ज़ करते हैं कि ज़ाहिर बात है अदालती निज़ाम को आम इंसान नहीं समझता, तो वो ये कहता है कि इससे आगे अदालत में मैंने ये केस कैसे लड़ना है, आप मेरी तरफ से इसको लड़ें, इसको वकील कहा जाता है। लिहाजा मोमिन भी यही करता है कि तमाम असबाब ज़राए इख्तियार करने के बाद, मशवरा करने के बाद, अपनी अक्ल समझ से एक फ़ैसला करने के बाद, फिर इसके बाद वो क्या कहता है कि अल्लाह ताला बस मेरी हिम्मत इस्तिताअत यहीं तक थी, इससे आगे आप जानते हैं कि मेरे लिए क्या खैर है, क्या बेहतर है। तो फिर अपनी तमाम काबिलियत सलाहियत को अल्लाह के सुपुर्द करना पड़ता है। इसलिए हम मशवरे का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, इस्तिखारे का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। इस्तिखारे का लफ्ज़ जो है वो खैर से है, किसी काम में खैर का इज़ाफ़ा करना, खैर को तलाश करना। तो गोया कि सारा काम करने के बाद हम अल्लाह ताला से इस्तिखारा क्यों करते हैं कि अल्लाह ताला इस काम में जो खैर है वो मैं आपसे उसका सवाल करता हूँ, उसको तलब करता हूँ।
پھر اس آیت مبارکہ کی تکمیل پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متوکلین سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ حالانکہ اس آیت مبارکہ میں مشورے کی بات بھی کی گئی ہے، معاف کرنے کی بات بھی کی ہے، استغفار کرنے کی بات بھی کی گئی ہے اور کنفرم ڈیسیجن لینے کی بات بھی کی گئی ہے، مگر محبت کا دعویٰ کس کے ساتھ کیا گیا ہے؟ جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں کہ ہم اپنے وسائل، اپنے ذرائع، اپنی قابلیت، اپنی ذہانت کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ نہ کریں، بلکہ اصل میں ہم اس سب کو کس کے سپرد کر دیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر سپرد کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے پلان جو ہوتے ہیں بعض اوقات وہ بڑے کمزور ہوتے ہیں مگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے توکل بہت مضبوط ہوتا ہے، اور بعض اوقات بہت سارے پلان جو ہوتے ہیں وہ بہت بیسٹ ہوتے ہیں مگر وہ ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ توکل اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم کتنا ہی اچھا بیسٹ کیوں نہ کر لیں، لیکن اس وقت تک ہمارے مقاصد، ہمارے پلان جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لنک نہیں کریں گے۔ اور یہاں پہ بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر میرا پلان جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا، اور میں نے اگر اس پلان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھروسے کے ساتھ جوڑا ہوا تھا، تو پھر مومن کو سکون اور اطمینان ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہوگی، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی کی اتنی کوشش، اتنی محنت اور یہ ساری ترتیب جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ بہت بڑا ایک اہم مسئلہ کہ ہم بہت کچھ اچھا کرنے کے بعد جب ہمیں رزلٹ اچھے نہیں ملتے تو ہم بہت مایوس ہو جاتے ہیں۔ اپنی بیسٹ تیاری کرنے کے بعد ایک بچہ کہتا ہے کہ میں نے سب کچھ کیا مگر میرے نمبر نہیں آئے، تو پھر وہاں پہ بہت مایوسی انسان کو دیکھنی پڑتی ہے۔ تو جب ہمیں یہ آیات سمجھ آتی ہیں، ان کا کانسیپٹ ہمیں سمجھ آ جاتا ہے، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے ارادے کیوں کامیاب نہیں ہوئے، ہمارا کوئی مقصد کیوں پورا نہ ہو سکا۔ تو گویا کہ اس آیت مبارکہ میں ہمیں اس کا بھی جواب مل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو، پھر اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ہم جو اچھا سوچ رہے ہیں وہ ہمارے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس پوری آیت مبارکہ کے بارے میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک بہترین لیڈر کی جو ہے وہ خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں، اپنے ورکر کے ساتھ، اپنی ٹیم کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے وہ کانسیپٹ بھی دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ایک لیڈر کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ پہلی بات اللہ پاک نے کیا فرمائی کہ وہ نرم دل ہونا چاہیے، اس کا مزاج جو ہے وہ نرم ہونا چاہیے، تب بھی جو ہے وہ آپ کی ٹیم جو ہے وہ آپ کے ساتھ جڑتی ہے۔ پھر اس کے بعد خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے کہ انہیں معاف بھی کر دینا چاہیے۔ ظاہری بات ہے انسان ہے، فیصلے غلط ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اچھے ہونے کے باوجود بھی غلط کام بھی کر جاتے ہیں، تو انہیں معاف بھی کرنا ہے۔ تنہائیوں میں ان کے لیے دعائیں مانگنا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی کے لیے تنہائی میں دعا مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو یہ کانسیپٹ بھی ہے کہ ہمیں سامنے والے کی دنیا سے زیادہ اس کی آخرت کی فکر ہے۔ تو ایک اچھا لیڈر جو ہوتا ہے وہ صرف کسی کی زندگی کو اچھا کرنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ اس کی آخرت کو بھی اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تبھی تو وہ راتوں میں تنہائیوں میں اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہ یک طرفہ خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے ورکر سے، اپنے ساتھیوں سے جو ہے وہ کوئی لالچ نہ ہو۔ تو یہاں پہ آپ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی غلطیوں سے درگزر کر کے جو ہے ان کے لیے استغفار کریں، اور پھر اس کے بعد یہ کہ معاف کرنے کے بعد دوبارہ ان کو وہ کانفیڈنس دینا، ان کو ان کے قدموں کے اوپر کھڑا کرنا، اعتماد دینا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے ایک ٹیم ورک کے لیے، یہ بھی ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ ایک لیڈر کا ڈیسیجن جو ہے وہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے، بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ تو گویا کہ ایک پوری لیڈر کی شخصیت بھی بتائی جا رہی ہے کہ اس کو کیسا ہونا چاہیے اور اس کا ایٹیٹیوڈ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت کو ایز اے لیڈر بھی پڑھنا چاہیے کہ آپ علیہ السلام نے کیسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈیل کیا، آپ علیہ السلام نے کیسے اتنی خوبصورت صحابہ کرام کی جماعت جو بنا لی، اتنے مخلص اور عشق کرنے والے ساتھی آپ کو کیسے مل گئے، آپ کی عادات کیا تھیں، آپ کی مزاج کیا تھے، اور آپ علیہ السلام کو ان کے ساتھ رویہ کیا تھا۔ ورنہ عبداللہ بن مسعود انہوں نے یہی کہا تھا جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ جو ادب، آداب، محبت ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام کی دیکھی ہے وہ ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں بھی نہیں دیکھی۔ تو نبی علیہ السلام ایک بہترین شخصیت کے ساتھ ساتھ ایک بہترین لیڈر بھی ہمیں نظر آتے ہیں، جو ان آیات سے بھی ہمیں سمجھ آتا ہے۔